Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Only Grammar Class. Only Grammar Class की जानिब से खुशामदीद। आज हम Only Grammar Class में लेक्चर नंबर 27 करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इससे पहले हमने क्लॉज की एक किस्म को बयान किया था, यानी प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज, या उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब हम उसकी मज़ीद अक़साम बयान करेंगे, यानी उसकी दूसरी किस्म को बयान करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले हम कोऑर्डिनेट क्लॉज के माने के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब है मसावी, यानी बराबर, और क्लॉज का मतलब है जुज़ या फ़िक्रा। अब हम इसकी डिफिनीशन को बयान करेंगे। A coordinate clause is made when it connects two independent clauses that are of equal importance. एक कोऑर्डिनेट क्लॉज तब वजूद में आता है, तब बनता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जबकि दो खुद मुख्तार फ़िक्रे मिलते हैं और वो दोनों एक ही यानी मसावी अहमियत रखते हैं, यानी वो दोनों खुद मुख्तार फ़िक्रे हों। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। यो कोऑर्डिनेट क्लॉज हला जुड़ीगी चिकला दुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज चिकला दुआ खुद मुख्तार फ़िक्रे राशि योजे और दुआनो अहमियत यो शांति भी। These clauses are connected by coordinating conjunctions and are but। ये क्लॉजेज जो है, यानी ये फ़िक्रे जो है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलते हैं और वो एंड, आर और बट है। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। तब फ़िक्रे हला मिलावीगी चिकला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पके राशि लका एंड, आर और बट तदरीटे की तो फ़िक्रे योजे तगा फ़िक्रो तमुंगा कोऑर्डिनेट क्लॉज वायु सकची पदे की दो क्लॉजेस योजे की और द्वाना योशान अहमियत तेरी। अब हम इसकी मिसालें पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, इट वॉज रेनिंग बट नाउ द सन इज शाइनिंग। In this sentence, two clauses are joined by but, so it is called a coordinate clause because both have equal importance. Number two, Ali wants to play cricket but he is upset. In this sentence, both clauses are coordinate clause because they are joined by but. Number third, Sana wants to go home but it is raining. In this sentence, there are two clauses which are joined together, the word but. So this is called coordinate clause. Number fourth, you can eat your cake with a spoon or fork. In this sentence, both clauses have equal importance because both have the same value, like eating the cake with spoon or fork, eating the cake with a spoon, or eating the cake with a fork. So both have same importance or equal importance. So this is called a coordinate clause. Number fifth, we took the tea and ate the biscuits. In this sentence, both clauses have equal importance. So this is called coordinate clause. अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। नंबर फर्स्ट, इट वॉज रेनिंग बट नाउ द सन इज शाइनिंग। इस फ़िक्रे में दो क्लॉजेस
ملے ہوئے ہیں لفظ بٹ کے ذریعے، اور جب بھی دونوں فقرے یعنی دونوں کلاس ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں تو اس کو ہم کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں۔ نمبر 2، علی وانٹس ٹو پلے کرکٹ بٹ ہی از اپسیٹ۔ اس فقرے میں علی وانٹس ٹو پلے کرکٹ ایک کلاس ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کلاس ہی از اپسیٹ، یہ بٹ کے ذریعے ملا ہوا ہے تو اس کو ہم کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں کیونکہ دونوں کلاسز کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ نمبر 3، ثنا وانٹس ٹو گو ہوم بٹ اٹ از ریننگ۔ اس فقرے میں ثنا وانٹس ٹو گو ہوم ایک کلاس ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کلاس بٹ اٹ از ریننگ، یعنی یہ بٹ کے ذریعے سے ملا ہوا ہے تو اس کو ہم کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں۔ نمبر 4، یو کین ایٹ یور کیک ود اے اسپون اور فورک۔ اس فقرے میں دو کلاسز ملے ہوئے ہیں آر کے ذریعے، یعنی یہ کیک جو ہے یہ اسپون کے ذریعے بھی کھایا جا سکتا ہے اور فورک کے ذریعے بھی کھایا جاتا ہے، تو دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے اس لیے ہم اس کو ہم کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں۔ نمبر 5، وی ٹک دا ٹی اینڈ ایٹ دا بسکٹس۔ اس فقرے میں وی ٹک دا ٹی ایک کلاس ہے اور اس طرح اینڈ ایٹ دا بسکٹس، اور ایٹ دا بسکٹ جو ہے یہ دوسرا کلاس ہے۔ جب بھی دو کلاسز اکٹھے آتے ہیں تو اس کو ہم کوآرڈینیٹ کلاس کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ اب ہم اسے پشتو میں بیان کریں گے۔ It was raining but now the sun is shining۔ پدی فقرہ کی It was raining یو کلاس دی او now the sun is shining دا بل کلاس دی او دا دوانه کلاس د بٹ سره یعنی کوآرډینیټ کنجنکشن سره یو ځای کیږي، نو په دې وجه دې ته مونږه کوآرډینیټ کلاس وایو، مساوي فقره ورته وایو ځکه چې د دوانو اهمیت یو شانتي دي، مساوي دي په دې وجه۔ نمبر 2، علی وانٹس ټو پلے کرکٹ بٹ هی از اپسیٹ۔ په دې فقره کې دوه کلازز یو ځای شوي دي په لفظ بٹ سره او د دوانو کلازز اهمیت چې دي یو شانتي دي، په دې وجه دې ته مونږ کوآرډینیټ کلاس وایو۔ نمبر 3، ثنا وانٹس ټو گو ہوم بٹ اٹ از ریننگ۔ په دې فقره کې ثنا وانٹس ټو گو ہوم دا یو فقره شوله یعنی یو کلاس شو او ورسره بٹ اٹ از ریننگ دا پکې بل کلاس شو او دوانه کلازز په بٹ سره یو ځای شوي دي، نو په دې وجه دې ته مونږ کوآرډینیټ کلاس وایو، یعنی دوانو اهمیت یو شانتي دي۔ نمبر 4، you can eat your cake with a spoon or fork۔ په دې فقره کې دوه کلازز یو ځای شوي دي، یو کلاس پکې you can eat your cake with a spoon او دویم پکې فورک دی، یعنی دغه فقره واپس د دې فورک سره هم لګوي شي لیکن بله کې فورک لګولې اهمیت یو شانتي دي، نو په دې وجه دې ته مونږه کوآرډینیټ کلاس وایو ځکه چې دا په اور باندې یو ځای شوي دي۔ نمبر 5، we took the tea and ate the biscuits۔ په دې فقره کې we took the tea دا زموږ سره یو کلاس دی and ate the biscuits دا زموږ سره دویم کلاس دی او دا دوانه کلاس په اینډ باندې یو ځای شوي دي، دغه اینډ د وجې دې دوانو کلاسز ته مونږه کوآرډینیټ کلاس وایو، یعنی مساوي فقره ویلی شو، یعنی یو شانتي فقره ویلی شو، ولې چې په دې دوانو کلاسز اهمیت یو شانتي دي۔ Thank you very much for watching. Allah Hafiz.